গৌর ভক্তমণ্ডলী এবং আমার ভক্তিমতী মায়েরা, আপনাদের মহতী হরিসভাতে নূতন করে আসতে পেরে নিজেকে আনন্দিত এবং গর্বিত বোধ মনে করছি। সেই সঙ্গে আপনাদের পদরেণু এবং আপনাদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমি শুরু করলাম আমার হরি কথা, আমি শুরু করলাম আমার কৃষ্ণ কথা, আমি শুরু করলাম আমার শ্রী গৌরাঙ্গের কথা। মানুষের মৃতদেহ শরীর নিয়ে যখন শ্মশানে নিয়ে যায়, সবাই চিৎকার করে বলে ওঠে হরি। এই সেই হরিনাম, যে হরিনাম শুনতে পাওয়া যায় এই ভারতবর্ষের হতদরিদ্র বৈষ্ণব কুলে, যে হরিনাম শুনতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ কুলে, যে হরিনাম শুনতে পাওয়া যায় আপনাদের এই হরিবাস হলে, সেই হরিনামের জন্য, সেই কৃষ্ণ নামের জন্য আমি আপনাদের দুয়ার থেকে ভিক্ষা চাইতে এসেছি। ভগবান গীতায় বলে গেছেন, সর্বধর্মং পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং তং সর্ব পাপেভ্যঃ মক্ষয়িষ্যামি মা শুচো। তোমরা সর্বকিছু পরিত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করো, আমি ভগবান, আমি অবশ্যই তোমাদের কৃপা করব। কিন্তু ভগবান তার পরের কথায় বলে গেলেন, আমি সর্বকিছু সহ্য করলেও একমাত্র একটা জিনিসকে সহ্য করতে পারি না, সেটা হলো আমাদের মানব দেহের সব থেকে কলঙ্কময় অধ্যায়, যার নাম হলো অহংকার। তাই মাগো, আমাদের দেহের মধ্যে যতদিন লোভ থাকবে, আমাদের দেহের মধ্যে যতদিন কামনা থাকবে, বাসনা থাকবে, ততদিন এই তুলসী কাষ্ঠের মালা গলায় পরে যতই আমরা হরিনাম করি না কেন, এই তুলসী কাষ্ঠের মালা গলায় পরে যতই আমরা কৃষ্ণ নাম করি না কেন, জেনে রাখবেন ভগবানের কৃপা পাওয়া যাবে না। আপনারা তো জানেন, যতই আপনার টাকা থাক, যতই সম্পত্তি থাক না কেন, যখনই হরিবাসর করাবেন, যখনই মহোৎসবের এইরকম মহোৎসবের উৎসব করাবেন, কমপক্ষে অন্তত 5টা না হলে 7টা গ্রাম থেকে কমপক্ষে ভিক্ষা করে নিয়ে আসতে হয়। হরিনাম যজ্ঞ করলে কেন ভিক্ষা করবেন? ভিক্ষা করলে অহংকার দূর হয়ে যায়, অহংকার দূর হলে দীনতা প্রকাশ পায়, আর দীনতা প্রকাশ হলে আমার ভগবান সেই ভিক্ষাই অন্ন গ্রহণ করেন। আমি সেই ভিক্ষাই চাইতে এসেছি। তাই হরিনামের ভিক্ষা মাথায় নিয়ে আপনাদের আতুল চলন ধরে সৌন্দর্য করে ওই গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজার মতো আমি চোখের জল দিয়ে শুরু করলাম। ওম শান্তি শান্তি, ওম শান্তি শান্তি, हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानमसृजन्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय अधर्मस्य तदात्मानमसृजन्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानमसृजन्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय अधर्मस्य तदात्मानमसृजन्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। शांति 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 शांति, ओम शांति 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 शांति, ओम शांति 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 शांति। अपद शांति विपद शांति शांति शांति
वास्तु शांति मन शांति सर्व शांति 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 ओम शांति 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 मोकं करोति वाचलं भंगं लंघयति गिरि याति पदमागमादे परमानंद माधव मोहं करोति वाचलं भंगं लंघयति गिरि याति पदमागमादे कृष्ण कृष्ण भज श्री कृष्ण 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 कमला कमाश विश्वभर द्विजव कृष्ण कृष्ण भज श्री कृष्ण 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 कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पाल गोपेश्वर गोपिकान्त राधा कांत नमस्ते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो सकल वैष्णवेभ्यो चरणे नमोस्तुते कृष्ण कृष्ण भज श्री कृष्ण 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 तमसोमा ज्योतिर्गमय असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय असतोमा सद्गमय भज कृष्ण कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण कृष्ण